Después de haber cubierto los derechos legales de Israel en Cisjordania, ahora nos vamos a centrar en el proceso de paz. Muchos sugieren que la presencia de Israel en Cisjordania, lo que algunos llaman la ocupación, es causa de la hostilidad palestina hacia Israel. Y la razón, no hay paz. Pero, ¿es esto realmente cierto? Si la presencia de Israel es la causa del conflicto, entonces se deduce que no había conflicto antes de 1967, cuando Israel no estaba en Cisjordania, ¿no? Veamos los hechos. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, fue creada en 1964, cuando Cisjordania y Gaza estaban en manos árabes. ¿Por qué crear la OLP en 1964, cuando Israel no tiene presencia en Cisjordania y Gaza? ¿Qué Palestina estaban liberando? El emblema de la OLP nos da la respuesta. La OLP fue creada para remover por la fuerza a todo el Estado de Israel del Medio Oriente, un objetivo claramente definido en sus principios. Esto no es nuevo. La OLP seguía una larga tradición árabe de decir no. No a la autodeterminación nacional del pueblo judío. No al reconocimiento de la patria ancestral judía. Veamos algo de historia. En 1937, la Comisión Peel recomendó una división del territorio, un Estado judío y un Estado árabe. El Estado árabe incluía el 96% del territorio que la Liga de las Naciones había asignado originalmente para la patria judía. Esto incluía mucho más que solo Cisjordania. Sin embargo, en vez de aceptar a los judíos como socios pacíficos, el líder palestino Hashamin al-Hussein dijo no y encontró un socio con una visión más parecida a la suya. En 1947, las Naciones Unidas recomendaron el plan de partición, el que ofrecía nuevamente a los árabes mucho más que solo Cisjordania. Los judíos dijeron sí, los líderes árabes una vez más dijeron no y pusieron en marcha una guerra de exterminio. Israel ganó esta guerra, estableció el Estado, pero desde aquel momento no tuvo un solo día de paz, a pesar de que sus vecinos árabes controlaban Cisjordania. Los árabes continuaron diciendo no. Atacaron a Israel sin descanso, utilizando a Cisjordania como una base de operaciones, hasta que Israel la tomó en una guerra de defensa propia en 1967. Después de la guerra, la Liga Árabe rechazó todos los intentos de paz. Continuaron eligiendo la fuerza sobre la negociación. En una cumbre en la ciudad de Khartum, nuevamente escuchamos no, no, no. Avancemos hasta 1993. Israel y los palestinos firman los acuerdos de Oslo. ¿Estaban diciendo los palestinos finalmente sí? Eso parecía. Israel dijo sí y le otorgó el control territorial a un gobierno palestino que a su vez ayudó a establecer. Pero a pesar de los acuerdos, las acciones palestinas decían no. Durante los siguientes 5 años, Israel sufrió un aumento significativo de ataques terroristas que mataron a cientos de israelíes. En 1996, Yasser Arafat, el líder palestino, declara: planeamos la eliminación del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado puramente palestino. Pero Israel no dejó de decir sí. En el año 2000, el primer ministro israelí Barak ofrece a los palestinos el 93% de Cisjordania. De nuevo, la respuesta es no, y trajo consigo un aumento del terrorismo. En 2005, Israel se retira de la Franja de Gaza, desarraigando 8.500 ciudadanos israelíes con la esperanza de fomentar la paz. Los palestinos nuevamente dijeron no. Esta vez aumentaron en más de 500% los ataques con misiles desde Gaza contra la población civil israelí. En 2008, un nuevo intento israelí de decir sí. El primer ministro Olmert acepta casi todas las demandas palestinas, incluyendo el traspaso de casi el 100% del territorio de Cisjordania con intercambios menores. Los palestinos nuevamente dicen no. Entonces, ¿qué podemos concluir? 1. El conflicto no fue causado por la presencia israelí en Cisjordania. La causa real del conflicto continúa siendo hasta hoy la larga historia árabe de decir no. No a la paz, no a la existencia de Israel, porque no es consistente con la política palestina, la educación y los medios de comunicación. Líderes políticos y religiosos promueven continuamente la destrucción de Israel. 2. Israel ha dicho sí durante décadas y lo ha probado con la firma de acuerdos de paz con Jordania y Egipto. Entonces,
¿Cómo continuamos desde aquí? ¿Cómo logramos la paz? Con un poco de buena voluntad, reconocimiento mutuo de derechos de autodeterminación y compromiso real de ambas partes. Israel, por su lado, continuará diciendo sí a una paz real y duradera. Pero para que el proceso de paz sea exitoso, los palestinos van a tener que finalmente renunciar a la violencia, a la fuerza sobre la negociación y cambiando el no por el sí. Ya es hora. Often on the news we hear the terms occupied territories, 67 borders, and illegal settlements. And the story we usually hear sounds very simple. During the Six-Day War, Israel captured the West Bank from the Palestinians, refused the United Nations' demand to retreat, and illegally built settlements. But is that really the case? Let's try to understand the situation a little bit better. We'll start with a simple but extremely important question. From whom did Israel capture the West Bank? From the Palestinians? No. In 1967, there was no Arab nation or state by the name of Palestine. Actually, was there ever? Israel took over the West Bank from Jordan in an act of self-defense, after Jordan joined a war launched by Egypt and Syria to destroy Israel. Oh, by the way, destroying countries is rather illegal. The United Nations back in 1967 rejected repeated Arab and Soviet attempts to declare Israel as the aggressor. Security Council Resolution 242 did not demand a unilateral Israeli withdrawal. Rather, the United Nations called for negotiating a solution which would leave Israel with secure and recognized boundaries. In effect, defensible borders. But wait a second. What was Jordan doing in the West Bank in the first place? What was its legal justification? Well, Jordan had the, you know what? It had no legal justification. Jordan simply occupied it during its previous attempt to destroy the newly established State of Israel in 1948, changing the commonly accepted name Judea and Samaria to the West Bank. But that did not really convince anybody. And almost no one recognized the legality of Jordan's occupation, not even any of the other Arab states. So, if Jordan had no legal claim to the land, and a Palestine did not exist, whose territory is it? Let's go a little further back in time. Don't worry, not to the days of the Bible, only about 100 years. Until 1917, the Ottoman Empire occupied the whole region. After losing in World War I, the Ottomans relinquished their 500-year control to the Allied forces, which decided to divide the old empire into countries. Britain's foreign minister, Lord Balfour, recognized the Jewish people's historical right to their homeland. A small area, equivalent to about half of 1% of the Middle East, was designated for this purpose. Britain received a mandate from the League of Nations to promote the establishment of a Jewish homeland. But wait a second, do you realize what happened? The Jewish homeland originally included not only the West Bank, but also the East Bank of the Jordan River. I guess you cannot say the Jewish people have not accepted some painful compromises already. Anyway, the League of Nations recognition of a Jewish homeland, which includes the West Bank, was reaffirmed by the United Nations after the Second World War. With the British mandate ending, United Nations General Assembly Resolution 181 recommended the establishment of two states, one Jewish and one Arab. The Jews accepted it and went on to create the State of Israel, while the Arabs refused the compromise and launched a war to destroy the newly established Jewish state. Resolution 181, a non-binding recommendation in the first place, remained with no legal standing. At the end of the war, a ceasefire line was formed, where the Israeli and Arab forces stopped fighting. At the insistence of the Arab leaders, this line was defined as having no political significance. So, although this line is commonly referred to as the 1967 border, it is not from 1967, and it was never an international border. This is why a more exact legal definition for the West Bank, according to international law, is really the same as in so many other areas where there are or were territorial disputes, but which are not defined as occupied. For example, Zubarah, the Tams Islands, the Western Sahara, amongst many others. They are not considered occupied territories, but rather disputed territories.
So, let's return for a moment to our illustration and examine the complete chain of events. Israel's presence in the West Bank is the result of a war of self-defense. The West Bank should not be considered occupied because there was no previous legal sovereign in the area, and therefore, the real definition should be disputed territory. The 1947 partition plan has no current legal standing, while Israel's claim to the land was clearly recognized by the international community during the 20th century. That is why the presence and construction of Israeli settlements in the West Bank should not be considered illegal. These are not just my own opinions. They are based on conclusions made by world-renowned jurists, like Professor Eugene Rastow, Justice Arthur Goldberg, and Stephen Schwebel, who headed the International Court of Justice. So what's the solution for the dispute over the West Bank? Unfortunately, there is no magic solution. But the only way a solution will ever be reached is if we base our negotiations on legal and historical facts. So please,